So, good day everyone. So, this is the last lecture video and this is also the last topic natin okay, sa microbio. Okay, so ang last lesson na itutuklo ko sa iyo is all about mga viruses. So, mga examples and viruses natin itatakel okay, sa last lesson natin. Now, aminin mga virus, okay, mga common virus, per organ system. So, amo lang yung mga pinaka-common na virus na nag-infect sa tao. So, actually, damo pa iba. Okay, pero dili ko na gin-include pa dide. Okay? Ang gin-include ko lang dide ang mga common, okay, common virus na pwede nyo ma-encounter, okay, pag nagtrabaho na kamo sa hospital. Okay, or pag na-deploy na kamo, pag nag-internship na kamo. Okay, tawag sina, pwede nyo makita ini sa mga patients. Okay? So, for the nose and upper respiratory tract, we have the rhinovirus. Sa lungs naman, influenza or influenza A, SARS-CoV-2, and respiratory syncytial virus or RSV. Sa gastrointestinal, we have noro and rotavirus. Si noro and si rotavirus. Sa liver naman, igo kitang tatlo. Okay, hepatitis. Okay, tatlo ini siya i-discuss natin. We have Hepa A, B, and C. Okay? And sa skin naman, we have HPV or human papillomavirus and si varicella zoster virus. Sa oral cavity, we have herpes simplex virus or HSV1. Also, sa genital tract or sa sex organs natin, we have HPV again and herpes simplex virus type 2. Okay, so may duwa kita na herpes simplex, may type 1 and may type 2 kita. Sa brain, okay, we have the rabies virus and HSV1 again. Sa blood and immune system, which we have HIV or the human immunodeficiency virus. And lastly, sa salivary glands, we have your mumps or your mumps virus. Okay? So all in all, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na viruses na i-discuss din. Okay, sige na last lesson naton. Now, ang focus naton, again, the mode of transmission, paano sila nata-transmit from one person to another, nanon mga sakit na ginakos tinda, nanon affected na tissue or organ, sinin na mga viruses, and kung paano nagakos siya san sakit and pathogenesis san virus naton. Okay, so let's start with rhinovirus. Rhinovirus siya usad sa mga pinaka-common na virus na nag-infect sa tao. Okay, kay nano siya ang nagakosan common colds and ubo at sipon. Okay? Ubo at sipon common colds or colds. Okay? It is a viral disease class caused by the rhinovirus. Usad si rhinovirus sa mga pinaka-common na virus na naga-cause san colds. Okay, paano siya natatransmit? Respiratory droplets. Okay, so when a person, okay, tapos sa natao infected si ni rhinovirus, okay, may infected kita na tao, nag-ubo siya, okay, pwede niya ma-infect usad na tao. Okay? Aside sina, pag nag-ubo siya, pwede niya makontaminate ang kamot niya. Okay, for example, nag-ubo siya sa iya kamot. Okay? Tapos ang kamot niya, ginpahid niya pakadi sa tao. Same, pwede pa din ma-infect. Okay? Aside sina, nag-ubo siya, okay, nag-ubuin siya na tao sa iya kamot, gingamit niya an doorknob pang-abre, gamit contaminated niya na kamot. May usad na tao. Okay, ginkaputan niya ito siya na doorknob na may igos ang rhinovirus. Tapos na-touch niya sa nose niya ito na contaminated na hand niya na infected gihapon ini siya. So, respiratory droplets, contaminated hands, and even contaminated surface, pwede ma-transmit ini siya na virus. So, madali-dali ini siya ma-transmit na virus class. Okay? Now, organs or tissues involved, so we have our nose and your upper respiratory tract. Okay? Now, for the symptoms, okay, generally mild lang, okay, colds, ubo, okay, sore throat, masakit ang tutunlan, naga-cough, naga-ubo, and naga-hatching or naga-sneeze kita. Okay, so amin ang common symptoms. Okay, sinini
ni common colds. Okay? However, okay, it can cause more impact. Okay? Pag okay yung immune system mo, class, okay, pag mataas yung immune system, okay, mataas yung immune system, mild lang yung symptoms natin. Okay, or sa patient natin. Pero, kung ang mga tao, ang patient natin may asthma or may COPD, chronic pulmonary disease, okay, mas mataas yung damage. Okay, mas grabe yung impact ni rhinovirus. Again, sa mga tao na may asthma and COPD, okay, mas mataas yung impact or symptoms, okay, ni rhinovirus. Okay, kung may existing ka na mga sakit, class. Okay, like asthma and COPD, again, sakit man din sa upper respiratory tract and sa nose naton. So, kung dadagdagan mo pa sa rhinovirus ina na mga existing na sakit, mas malala yung idudulot na sakit ni rhinovirus. Okay, so, okay, that is for rhinovirus. Next, we go to influenza or an flu na ginatawag. Okay? So, influenza A virus. Paano siya natatransmit? Same can rhinovirus. Respiratory droplets, contaminated hands or surfaces. Pwede siya ma-transfer. Now, an organ na involved na didi kay lungs. Okay, kanina, nose and upper respiratory tract. Okay, didi sa influenza, nasa lungs na yung virus naton. So, ang disease na ginakos ni is an flu or an seasonal flu na ginatawag. So, yan i-explain ko na ano kay may seasonal na term didi. Okay? So, this virus not only infects humans but also pigs and birds. So, didihali ang ginatawag na what do you call this? Swine flu. Okay, kung familiar ka mo sa swine flu. Swine. Hindi nakasurat. Hindi na lang. Swine flu. And ang ginatawag na bird. Hindi nakasurat. Bird okay, bird flu. Pwede nagasurat ano ko. Nagasurat ba? Nagasurat man. Okay, bird flu. Okay? So sa pigs, we have swine flu. Sa birds naman, bird flu. Okay, so dili lang tao, okay, ang nai-infect ni influenza, pati din ng mga animals. So we can say na ini siya usad na zoonotic infection. Okay? Zoonotic infection siya, class. Okay, na-discuss ko na sa iyo si zoonotic infection. Pag sinabi na zoonotic infection, dili lang siya human to human. Pwede mo makuha siya from animals. So, animals pwede ma-transmit pa kadto sa humans or sa mga person. Okay? So, this is a type of RNA virus. Okay, na discuss na natin ang RNA virus, ang mga characteristic niya sa introduction to virology. Okay? Pag RNA virus, mas prone sinda sa mutation. Okay? Mas taas yung evolution rate sa mga what do you call this RNA virus. Kay nano? Because RNA lacks proof reading. Okay? So, pag multiply or naga-copy sa RNA virus, paiba-iba, may chance na mag-iba yung virus na ginakopy. Okay? Kaya nagkakaigwa kita sa evolution or mutations na ginatawag. Okay? So, prone si influenza sa nina mutation. Okay? So, igwa ka nung na influenza, pag in-multiply siya, dili siya exact talaga sa original. Okay? So, may different strain kita.
sa influenza na napoproduce class. Okay? So, common symptoms like cough and fever are seen in the early stages. Okay, pag acute pa lang, cough and fever, pero pwede mag-progress to pneumonia. Okay, so may infection na sa lungs naton kapag dili na agapan ini siya si flu or influenza. So, kailangan, para ma-prevent, we need annual influenza vaccines. Okay, so annual meaning once a year. Okay? Once a year, kailangan mabakunahan kasi ni na flu vaccine. Okay, na ginatawag, or annual influenza vaccine. Okay, kaya na again, si influenza mo evolve, constantly naga-evolve si influenza. Okay, naga-change yung structure ni influenza. So, kung nagpaturo ka this year, para lang nina siya sa specific na strain. Okay? Next year, kailangan mo naman magpaturoksan panibag-o na vaccine kasi nag-mutate na ang influenza. Okay? Kaya gani, pag nagpaturoksan flu vaccine, kailangan talaga every year ina siya. Okay? Minsan gani, in some cases, 6 months ina siya class. 6 to 8 months nagapaturoksan what they call this flu vaccine. Okay? Kasi again, kailangan annual kasi nag-evolve yung virus. Okay, nag-mutate ang virus. So, kailangan i-update man naton an aton an aton vaccination. Okay, or mga vaccines naton para sinikan influenza. Now, si influenza, naging siya pandemic. Okay, naging pandemic ini siya class back in 2009. Ang ginatawag na H1N1 or swine flu outbreak. Okay, nangyari ni siya, naging worldwide din siya na pandemic. So, before ang COVID, okay, siguro mga bata pa katasin na, or mga bata pa kamo since 2009, what do you call this? Nagka-pandemic sini na influenza. Okay? So, influenza A virus was the cause of the famous H1N1 or swine flu outbreak. Okay, nano kinagkaigwas sini na swine flu outbreak. Okay, this is due to the mutation. Again, nag-mutate ang virus. So, that came from pigs, birds, and humans. So, anong nangyari? An influenza sa pig, influenza sa bird, plus an influenza sa human, nag-combine inasinda na tulo para makahimo san H1N1 class. Okay, so basically, ang birds gininfect ang tawo. Ang tawo gininfect ang pigs. Okay, so ang pigs naman, siya ang final. Siya ang pinaka-last na natapunan sini. Okay? So basically, nahalo-halo na tanan sa baboy. Okay, an tawag sini an influenza. Tapos ang nangyari, naghimo siya sa H1N1, naging infect niya pabalik sa tao. Mas delikado na siya na type sa influenza. So, different strains of influenza virus from different species combined to create a much deadlier strain. So, tinawag siya na swine flu kasi nakuha inisan mga tao sa baboy. Okay, pero again, paano siya nakuha sa baboy? So, may influenza sa birds. Okay, gin-infect ang tao. Ang tao, gin-infect ang baboy. So, ang influenza, nahali sa bird, tagali sa human, at din na sa baboy. Ging-combine niya ito na duwa. Plus, ang influenza pa niya. Okay? So, yung combine niyang tanan na influenza, ginhimo niya ang H1N1 strain ni influenza. Okay? So, mas delikado ini siya class na type sa influenza kasi wala pa siton mga available na vaccine at that time. Okay? Kaya siya naging global pandemic. Okay? So, transmission is still the same. Respiratory droplets and contaminated fomites as I've mentioned earlier. Dili siya natatransmit when eating pigs. Tinawag siya na swine flu, pero dili ibig sabihin na swine flu, makukuha mo siya kapag ingkaon mo ang baboy.
Okay? Kasi pag ginkaon mong baboy tas ginluto, for example, may baboy na infected. Okay? Tapos na what do you call this? Ginluto mo siya san maayo, dili ka may infect sina class. Okay? Pero again, pag may swine flu na outbreak, ginabawalan ang pagbaligya sa mga baboy. Okay, tawag sina ginaban ang pagbaligya sa mga baboy kapag igwasan swine flu outbreak or suspected swine flu outbreak class. Okay, pero again, pag may nakaon ka na baboy, tapos ginluto mo man san maayo, mapapatay ang virus. No, paano ka makukuha san virus? Pag touch mo ang baboy. Okay? Gin-touch mo ang baboy na infected, tapos wala ka nagagamit PPE, tapos na inhale mo ito na virus na hali sa baboy, pwede ka ma-infect. Okay? So, ang mga baboy gina-test man, okay, gina-swab sinda para ma-check kung igwa sinda or positive sinda sinina na influenza virus or na H1N1 class. Okay, so again, pag hinunga ka mo, H1N1, okay, sino ang nag-cause ng H1N1 outbreak? Si influenza A class. Okay, tandaan nyo na siya. So next, we have SARS-CoV-2. Okay, si COVID. Okay, or Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2. Paano siya na-transmit? Same pa din. Droplets and contaminated hands or fomites. So, organ or tissue involved, we have the lungs. Primarily, the lungs ang gina-target ni SARS-CoV-2. However, it can also infect the gastrointestinal tract, your cardiovascular system, kidney, and your liver. So again, dili lang lungs ang infected sa COVID, pwede din ang GI tract, cardiovascular system, kidney, and the liver. Okay, and disease, kaya I guess familiar na kamo sini ang COVID-19 or your coronavirus disease 2019. Okay, nano kay 2019 kasi amin ng year kung saan siya na-discover. Dun sa Wuhan, China. Okay? Sa 2019, ang first case na gin-report sini na virus class. Okay? So, it primarily infects the lungs and can cause various symptoms like fever, cough, and chills. It can spread to other organs like the GI tract, heart, kidney, as well as your liver, as I've said earlier. Now, may mga asymptomatic kita na patient. Okay, nano kay may asymptomatic kita na patient kasi mataas ang immune system in the class. Okay? So, sa case ko dati kasi nagka-COVID ako, symptomatic ako sa to na time. Okay, may symptoms ako, dili ako asymptomatic sa to. Okay, nagka-symptoms ako sa tusan COVID. Okay, so ang experience ko sa to, ang pinakahabo ko talaga sa to kay ang pinakahabo ko na symptoms saya kay sore throat. Tanda ko sa to gabi. Gabi sa to, tapos may COVID na ako sa to sa gabi. Masakit-sakit ang tutunlan ko. Gagabin sore throat ka sa to, ako katurog sa to na gabi. Pero pag kinabukasan sa to, nawara man ang sore throat. Okay? So, medyo mababa ang immune system ko sa to. Okay? So, ito na time. Okay? So, ito. Pag mataas yung immune system, okay, asymptomatic ang mga patient natin sa SARS-CoV-2 or sa COVID-19 virus. So, next we have norovirus. Okay, tapos na kita sa lungs, sa mga respiratory viruses. Di naman kita sa virus na makikita sa intestine or sa GI tract naton. So, si norovirus, okay, so siya na virus na gina-infect yung gastrointestinal tract sa patients naton. Paano siya nakukuha? Fecal oral. Again, pag sinabi na fecal oral, ang usad na tawo na infected, nag-udo, ang udo ging-contaminate ang food and water. Okay? So, it can also be transmitted kung direct contact, okay, with infected people and undercooked shellfish. So, ini. Okay? Kung may mga cases, di ba class, okay, kung nakabati na kamo sini na nagkaon daw sindasan mga shellfish. Okay, mga shellfish. Tapos, after hindi magkaon, after few hours or after a day, nag-udo-udo sinda. Okay, amoy ni siya
ano sa mga cause to klase norovirus. Kapag ang mga shellfish dili siya na cook san maayo, okay, pwede ma-transmit ini si norovirus. So nanon sakit na gina-cause niya acute gastroenteritis or viral gastroenteritis. So ang nangyayari, na-infect yung intestine or yung gastrointestinal tract ni patient naton. So common symptoms is vomiting and diarrhea, nagasuka, nagaudo-udo. Now symptoms usually disappear a few days, mga 1 to 3 days, naging okay yung patient naton. Okay, kasi kung mataas yung immune system naton, i-eliminate man din siya na virus kapag mataas ang immune system. However, it can progress to dehydration kapag dili na agapan. So, amo again yung delikado. Okay, so norovirus, pwede siya makapatay sa tao kapag severely dehydrated na, okay, yung person. Okay, so this is common in people with low immune system. Okay, so no vaccine is available for patients. So paano natong ginabulungan patient with hydration? So i-rehydrate naton sinda, and kailangan i-rehydrate natin sinda, tapos i-boost natin yung immune system ni patient. Okay, kasi again, pag mataas yung immune system natin, kaya ina siya pirdyon si norovirus. Pero again, kung dili, pwede siya mag-lead to dehydration kapag dili mataas ang immune system. Okay, nano kay ma-dehydrate yung tao kasi sige niyang kakasuka, sige niyang kakaudo. Okay, kasi dili natatanggal yung virus. Okay, so amin na siya si norovirus. Next, we also have rotavirus. Ang similarity ninda is kung paano natatransmit. Pareho sa fecal oral, pwede din sa contaminated food or water. Tapos, same organ, gastrointestinal tract, same sinda. Okay, pero si rota, primarily yung small intestine ang gina-infect niya. Okay? So, nanong disease na gina-cause niya? Severe gastroenteritis naman siya, class. Kanina, acute or viral gastroenteritis. Pero kung pag sinabi na severe, malala na gastroenteritis, si rotavirus na siya, class. Okay? So, ini si rota, common siya sa mga bata. Okay? Commonly infects infants. Okay? It causes vomiting sa mga bata and watery diarrhea sa mga bata. So, same symptoms with norovirus. So, dehydration again ang kalaban natin dide. Okay? So, madali ma-dehydrate ang mga bata. Kinano kay madali ma-dehydrate sinda kasi gamay man lang ang water sa lawas ninda, class. Okay, compare natin sa adults na mas damo kita san water na gina-hold sa lawas ta. Mga bata kasi gamay man lang sinda, gamay man lang ang water na ada sa inda. So kung sige sindan suka, sige sindan udo, mas madali sinda ma-dehydrate. Okay? So aside from rehydration, igwa kita ang vaccine, si Rotarix and Rotatec. Okay? Now, kanina, si Noro, wara san vaccine. Si Rota naman, we have two, Rotarix and Rotatec. Okay? And again, si rotavirus, common siya sa mga infants. Okay? Infants siya common. It affects your small intestine. It causes severe gastroenteritis, class. Okay? So, amin na si ang difference ni rota and ni norovirus, class. Okay? So, let's go to hepatitis. So, sa mga pinakasikat na virus or diseases caused by a virus. Okay? Now, hepatitis, pag sinabi mo na hepatitis, igwasan inflammation. Inflammation diin sa liver. Okay? So, nagkakaigwan inflammation sa liver which can be caused by a virus. Okay? So, sa hepatitis,
igwa kita sa caused by a virus, which is amo i-discuss naton, pero pwede din siya mag-cause sa alcohol or chronic alcoholism. So yan i-differentiate naton. Nano kay igwasan hepatitis na ginakosan virus, nano naman kay may hepatitis na ginakosan alcohol. Okay? Pero same lang, and same ninda is affected an liver. Okay? Primarily yung liver cells naton yung affected sinina sakit. Okay? So, pag sa viral hepatitis, ang nagakos na amo ini na 5. Okay? Hepa A, B, C, D, E. Okay, may 5 kita na hepatitis. So, i-discuss lang natin inin 3 kasi amin yung pinaka-common. Okay, less common ini sinda na 2 si E and D. Okay, dili siya na masyado common. Ang pinaka-common talaga si Hepa B followed by Hepa C and Hepa A virus. Okay? So, this can all cause hepatitis. So, tanan sinda pwede mag-cause hepatitis, and difference ninda na 5 is yung structure ninda, paano sinda na-transmit, risk of liver cancer, and risk of chronic hepatitis. Okay? So, ini siya na an iba din na tawag siya na hepatitis, may possibility na mag-cause san cancer or yung liver cancer na ginatawag. So, amin yung picture, kasi na healthy na liver, as you can see, malinis siya. Pero kung may hepatitis, may inflammation, may mga butod-butod, may mga bukol-bukol class. Okay? Dahil mo din yung progression sa hepatitis. From healthy liver, magiging chronic hepatitis, amo gani, may mga bukol-bukol, magiging cirrhosis, may mga samad-samad, and lastly, hepatocellular carcinoma, may mga drug ko na mga tumor or may mga bukol like this. Okay? So, i-discuss natin yung tanan. Now, let's start with Hepa B or HBV or Hepatitis B virus. Siya ang pinaka-common, siya ang pinaka-sikat na viral hepatitis. Okay? Mode of transmission, blood transfusion and bodily fluids. Okay? So, pag usad na tawo, tawag sina positive sa Hepa B, bawal siya mag-donate sa dugo class. Okay, kailangan niya muna mag-ayo sa Hepa B. Okay? So, ang deferral namon sina, correct me if I'm wrong, base na mali ako sinina ako na no. Napakaram ko sini 1 year after ka nag-negative sa hepatitis B. So, for example, January 1, 2026, nag-negative ka. So, maka-donate ka lang January 1, 2027 na. 1 year after ka nag-ayos. Okay? So, aside sa blood transfusion, it can also be transmitted through sex and also needle sticks. Okay, needle stick injury. For example, may patient kita na may Hepa B, ginswerohan nyo. Wara nyo na tama ang pagswero. Pagtanggal nyo sa swero, natusok nyo sa iyo. Okay, so pwede siya lead to Hepa B infection. Now, organ or tissue involved, we have your liver. Now, for disease, tandaan nyo sa Hepa B, it will start acute and it can progress to chronic hepatitis class. Pwede siya acute. Okay, acute hepatitis, and it can progress to chronic hepatitis. Pag sinabi na acute, early infection. Pag sinabi na chronic, late na or years na and nagligad. Tas infected pa din yung tao. Okay? So, again, Hepa B virus infects the liver cells. This causes acute hepatitis during the early years of infection. If left untreated, it can become a chronic hepatitis. From chronic, magiging hepatitis cirrhosis or liver cirrhosis. And finally, hepatocarcinoma. Pag sinabi mo na hepatocarcinoma, hepatic cancers. Now, we have vaccines available for Hepa B. Widely available in siya class. Okay?
kailangan mahatag na sa mga people who are at risk. Example, sa mga people na at risk didaan mga healthcare workers. Okay? Kasi damo-damo na tao uninfected sini na Hepa B virus class. Okay, dili na lang na majority sa inda kapag acute hepatitis pa lang waray ng symptoms, dili nyo aram na infected gali na sinda. So kung may mga patient kita na igwasin na tapos ginto ganitong example ko kanina, ginswerohan nyo tapos wara na tama, gintanggal yung swero tapos natusok ka mo. Okay, miskin asymptomatic sinda, pwede gyapon sinda maka transmit sa virus class. Kaya kailangan before you enter the hospital, before ka mag internship, okay, kailangan vaccinated ka sa hepatitis B class. Okay, requirement ina siya. Okay, miskin sa mga trabaho, pag ma-apply na ka mo sa mga hospital, mga clinic, gina-require ninday na class na kailangan vaccinated kasi nina hepatitis B virus. Okay? So, kamo, kung next year, de-deploy na kamo sa hospital or sa community, okay, tas nagaturusok-tusok na kamo, exposed na kamo sa mga body fluids ng mga patient, kailangan nakapa-vaccine kamo sini na hepatitis B. Okay? So, how does hepatitis B damages our body? So, paano na yung pathogenesis niya, class? Okay? So, number 1, your virus will infect the liver cells. So, i-infect niya yung liver cells and ma-multiply siya sa sulod sa liver cells and will infect more liver cells. So, makato siya sa usad na liver cell, mapadamo siya, ma-multiply siya, then makato siya sa mga iba pa na liver cells. Okay? Now, dahil may virus sa body naton, sa liver cells naton, ang immune system sisiraon or papatayon yung virus. Okay? However, hainan virus naton. Okay? Ang virus nasa sulod san liver cell. Okay, adan virus sa sulod san liver cell. So kung may macrophage or may white blood cell kita, okay, dili niya kaya patayon diretso ang virus without damaging your liver cell. So niimon sa white blood cell, ipapatayon niya yung liver cell mismo. Kaupod an virus. Okay? So the immune system will destroy the virus along with the infected cell class. Okay? Now, our liver cell, okay, dahil napatay yung infected na cell naton, our liver will replace the destroyed cells. Okay, magkakayo kita sa new liver cells. So, initial na phase, acute hepatitis pa lang kita. Okay, early stages pa lang ini siya, class. So, again, nan nangyari sa acute hepatitis? Ang virus gininfect ang liver cells. Nagpadamo, nag-spread. Nakita sa immune system na infected or may virus sa aton body, papatayon niya ang virus. Ang problema, yung virus nasa sulod sa liver cell. So pagpatay sa white blood cells ang virus, sabay ang liver cell na patay. Okay, na-destroy ang liver cell. Now, dahil na-destroy ang liver cell, nananihimuon sa liver naton, i-replace niya ang mga nawara or ginpatay na what do you call this, liver cells. So magkakaigwa ka sa new liver cells, class. Okay? Now, number 4, let's move on. But persistent presence of the virus will continue to trigger the immune system to destroy the new cells. Dili ibig sabihon nag-produce na ang virus naton sa new cells, nawara na ang virus, class. Again, ang ginihimo sa virus, naga-jump siya from one liver cell to another. Okay? So, continuous ang pagasira, continuous ang regenerate sa liver cells naton. Kasi dili man nauubos ang virus.
Okay? So again, persistent presence of the virus. Dili napapatay yung virus class. Okay, kay nano sige niyang jump or sige niyang ka-invade san panibago na liver cell. So may mga liver cell na napapatay. Okay? Then may bago naman nahihimon. I-infect naman ito san hepatitis virus. So continuous ang pagsira, continuous ang pag-regenerate san liver naton. Okay? So over the years, if left untreated, okay? So usually ini class asymptomatic ini na infection pag adi pa lang din sa number 4. Asymptomatic ini siya. So dili aram sang tawo na amo ni na nangyayari sa liver niya. Okay na nasisira tapos na gina-regenerate. Okay? So symptomatic and minor symptoms lang ina siya. Dili na siya namang ginamind masyado sa most people. Okay? So naga-progress siya or so nagadugay an infection. Okay? So if over the years left untreated, it can progress to chronic hepatitis. So chronic ibig sabihin years na yung nakaligad tapos dili pa nabubulong yung patient naton. Positive pa din siya sa hepatitis. Okay? So this will eventually become liver cirrhosis. So from acute hepatitis naging chronic, naging what do you call this, liver cirrhosis. Okay, naging liver cirrhosis na yung sakit ni patient naton. So pag sinabi mo na liver cirrhosis, ang ginasabi lang is may scar. Okay, pag sinabi na cirrhosis, scar. Okay? So nakikita naman siguro ka mong scar, di ba? Pag nasamad kita sa skin, minsan dili siya fully heal, may peklat or may scar na ginabilin. Okay? So amo man inan sa liver. Okay, nangyayari man sa liver naton sa liver cirrhosis. Nano kay nakascar. Okay, kasi di ba nano nangyayari sa liver naton? Nade-destroy ang liver tapos igwasan new liver cells na ginahimo. So basically nangyayari sa liver, ginasamadan siya, mapila. Ginasamadan siya, mapila. Ginasamadan siya, mapila. So may mga scars na nabibilin class. Okay? So scars are formed due to continuous replacement of new cells by the liver. So kung years na nakaligad, sigin samad, sigin heal, regenerate sa liver naton, nagka-produce siya sa scars class. Okay? Nasasamad yung liver naton. So after cirrhosis, ang last stage sa hepatitis class kay hepatocarcinoma. Okay, cancer na ini, liver cancer. Okay? So nano kay nagkakaigwang liver cancer yung mga patient nato na may hepatitis. Okay? So ini siya class years na yung infection, dili nabubulong. Okay, ang patient naton. So hepatocarcinoma ang final stage sa hepatitis. Okay, nangyayari niya siya due to the mutations in the genes of your liver cells. Okay? So ang nangyayari class, 'di ba, sa hepatitis, sisiraan sa immune system naton tapos ma-produce naman bago. Okay? Kapag early pa lang, adi pa lang kita didi sa number 3 pa lang. Okay, kung acute hepatitis pa lang, ang mga ginahimo na bago na cells perfect match pa na. Okay, perfect cells pa, perfect new cells ang nahihimo sa naton liver. Pero throughout the years class, dili na talaga perfect yung nahihimo na cells sa aton liver. Okay, so rampant yung production. Okay, ibig sabihin sa rampant production, mataas-taas yung production sa mga new cells na abnormal. Okay, mga abnormal new cells na ang napoproduce sa aton liver. Okay, kaya kita nagkaigo sa mga tumor mass.
Okay? So, dili na nakokontrol sa liver ang production sa new cells. Okay? Kasi, years na yung infection. Okay? Sigin samad, sigin heal. Sigin samad, sigin heal sa liver. So, ang liver man, sige lang siya produce sa bago na cells. Sige siyang rampant production. Kaya kung mapapansin nyo, igwasan tumor. May mass kita sa cells na na-produce di class. Okay, so amin na siyaan carcinoma. Hepatocellular carcinoma. Okay, end stage na yun sa hepatitis. So usually, ang mga patient di mahirap na yun na siya bulungon class sa hepatocellular carcinoma. Okay? So, masangani sa chronic hepatitis class, malisod na yun, may chance pa man na mabulong sinda, pero kailangan maagapan talaga tulos sinda bago na mag-lead to cirrhosis and carcinoma. Okay? So, kailangan acute pa lang gayud. Adi pa lang kita didi sa number 3. Kailangan mabulong na tulos ang patient naton. Okay? So, kailangan matest tulos siya class. Pero ang problema sa mga tao, dili mo man mabasol ang mga tao class kasi asymptomatic siya. Dili maninda aram na infected gali sinda class. Okay? So, kung suspected, okay na, kung suspected may tawag sina, ginasuspect siya nyo na igwa ka mo or igwan family member nyo sa hepatitis, kailangan magpa-test na kamo class. Kung may mga screening test man kami para ma-determine kung may hepatitis an patient namon or wara. Okay? Now, before kita mag-diretso sa iba na types ng hepatitis, i-discuss ko muna si jaundice. Okay? Kasi amin yung pinaka-common or most common symptom ni hepatitis class. Okay? So, this happens mainly during chronic. Naga-start talaga siya mag-show sa chronic hepatitis. Sa acute, wara pa masyado yun na. Or dili mo pa mapansin masyado yun na siya. Pag chronic, amo na yun eh. Okay, napansin nyo sa patient na to, nagadurulaw siya. Nagadurulawan mata niya class. Okay? So, patients with jaundice have a yellow discoloration sa skin. This occurs due to too much ang bilirubin. Okay, sa dugo sa patient naton. Now, ini si bilirubin, usad siya na protein na hali sa red blood cells kapag in red blood cell naton napatay. So, we have an RBC, namatay siya or nag-apoptosis siya. Again, apoptosis, this is normal cell death. Okay? So, di ba, an RBC, 120 days yung lifespan niya. So, after 120 days, ma-apoptosis siya. Pag napatay na siya, okay, RBC will die. Ilalabas niya ang bilirubin. Now, kapag normal ang tao class, your bilirubin will go to the liver, and from the liver, it will be excreted out the body. Okay? Dili naton ginastore ang bilirubin kay nano kung i-store naton magiging jaundice kita aminin mangyayari sa aton kapag too much yung bilirubin sa lawas naton. So kapag may bilirubin sa blood naton, makadto siya sa liver, ang liver is ipapackage siya para malabas sa body naton. So amin ni kapag normal. Okay? So, in patients with hepatitis, the liver cannot process the bilirubin. Kasi gani, may constant destruction kita sa liver cells class. Wara sa naga-process sa bilirubin. Dili naton siya malabas sa body naton. Okay? So, kung dili naton malabas, nagkakayo kita increased level of bilirubin sa aton dugo, which causes jaundice. Okay, dili naton malabas yung bilirubin. So, nagataas yung bilirubin sa blood naton. Okay, dili ta siya malabas sa body naton. So, sige lang yung circulate sa aton body class. Okay? So, again, that leads to jaundice. So, sa infants, mga bata, pwede man magka-jaundice class. So, bilirubin can move to the brain and cause kernicterus.
Pag sinabi na kernicterus class, naga-yellow ang brain matter ninda. Okay, the bilirubin moves from the bloodstream to sa brain tissue or sa brain matter. Nagadurulaw ang brain ninda. Ang tawag mo sina kernicterus or yellowing of the brain class. Okay, so pag skin lang, tagmata, jaundice, pagkaupod na yung brain, kernicterus ang tawag sina class. Okay, so amin na siya what do you call this? An jaundice sa hepatitis. So next we have Hepa C or hepatitis C. So same pa din siya kan Hepa B, blood transfusion. Pwede mo siya makuha sa body fluid, sexual contact, and needle stick. Organ or tissue involved, same pa din. Liver disease, same pa din. Pwede siya acute and it can progress to chronic hepatitis. Now, ang difference in the symptoms and pathogenesis is similar sa Hepa B. Ang difference in the receptor sa virus, magkaiba sinda san cell receptor. And Hepa C, wala siya san vaccines. Si Hepa B, may vaccine kita sa Hepa B. Si Hepa C, wala san vaccine. So, paano natin ma-avoid sa Hepa C? Mga safety procedures to reduce the risk of HCV infection. Okay, ano mga safety procedure natin? Okay, for example, okay, nagtusok ka mo gamit ang syringe. Okay, so usad na tawo na may Hepa C infection. Okay, so yun himo nyo, gin-recap nyo. Pag recap nyo, ginkaputan nyo ang taklob sa syringe. Pag himo nyo sa to natusok ka mo. Okay, so that i-avoid natin in a class. So pag ma-recap, nangimuon nyo, i-fishing nyo an cup. So ibutang nyo an taklob sa syringe, tapos sungkiton nyo siya. Okay, sungkiton nyo siya, dili nyo pagkaputan ini, hayaan nyo na magsulod an dagom pakadi sa surudlan. Okay, so amin na siya ang safest way para dili ka mo ma-infect ni Hepa C. Aside sina sa blood transfusion, ginatest an dugo class. Okay, test naton ang mga dugo. Sa body fluids naman, kung makapot kita sa body fluids like dugo, sa mga tao na may Hepa C, kailangan nakag-PPE kita. Like gloves class. And sexual contact, okay, use condoms. Okay, kung makipag-sex kita sa mga tao na dili naton aram na igwagali sinina sakit class. Okay? Hepatitis A naman. Okay, sa hepatitis A, ang main difference niya kay ang mode of transmission. Okay, amin kinaibahan niya sa duwa na Hepa C, naging discuss pa lang. Pareho si Hepa C tag Hepa B, blood, body fluids, sex, and needle stick. Si Hepa A, fecal oral. Okay, fecal oral route siya class. Okay, again, pag anusag na tao na infected, nag-udo, pwede niya makontaminate and food and water na pwede makaon sa mga sunod na tao, tas may infect ito na mga sunod na tao. Okay? So, tissues involved, same lang, liver. Okay? Now, ang difference sa disease is ini siya acute lang. Dili siya naga-progress to chronic. Kasi si Hepa A, madali siya ma-period sa naton immune system. Basta mataas ang immune system naton, napapatay tulos ini or na-eliminate tulos ini bago pa mag-spread si hepatitis A virus class. Okay, so di siya naga-progress to chronic, acute lang. Okay, so unlike Hepa B and Hepa C, which can be transmitted to blood and body fluids, si Hepa A, again, tandaan nyo, fecal oral. Okay, usad na tawo na positive, nag-udo. Okay, ang udo niya makakontaminate ang food or water. So, ang food or water pwede makaon sa paso ng tao, magiging positive na ini siya na tao class. So, symptoms is similar to Hepa C and Hepa B. So, same symptoms pero
does not progress to chronic. Kaya halos similar sinda hanggang dede sa number 3. Okay, dili na siya naga-progress further kasi napipigilan sa immune system na mag-spread tulos an virus. Unlike sa Hepa B tag Hepa C, nahihirapan yung immune system na napigilan ang pag-spread sa virus kasi matulin-tulin siya mag-multiply and jump from one liver cell to another. So, vaccines are available. So, Hepa B, Hepa A, may vaccine. Hepa C naman, no vaccine. Okay? So, aside sa pagpa-vaccine, paano tayo ma-prevent ini siya? I-prevent natin ang pag-contaminate sa food or water class. Okay? So, i-prevent natin na ma-touch or ma-contaminate natin food and water sa mga feces sa mga tao na may Hepa A infection class. Okay? So, before kita magdiretso sa human papilloma virus, i-discuss ko muna ini sa alcohol. Because alcohol, it can also cause hepatitis. Okay? So, aminin sa virus, okay? So, amin sa virus, ang kinasabi ko kanina, halos same man lang class and sa alcohol. Halos same lang yung progression sa dede. Okay? Ang kinaibahan lang didi class is sa virus dili involve ang immune system. Sa alcohol. Okay, sorry. Mali. Sa alcohol dili involve ang immune system. Okay, so nano nangyayari sa alcohol? Or kung nano kay pag may tao na para inom nagadevelop sindasan hepatitis. Okay, so isurat naton sa viral hepatitis ang immune system siya ang destroy sa liver cells. Okay? Sa alcohol-induced hepatitis, ang alcohol ang naga-destroy sa liver cells class. Okay? So, sa alcohol, okay, kapag nag-inom kita sa alcohol, gusto naton malabas ina sa body naton. Okay? Or alcohol toxic kasi na siya sa body naton class. So, para matanggalin na siya para ma-detoxify, para matanggalin na ng mga toxin sa body naton, maagyan na sa liver. I-detoxify ina sa liver naton. Okay? So, kung dili ka man talaga para inom, okay, casual ka lang mag-inom, okay, pag may mga party or occasion lang, so, okay lang ina siya. Kasi, pag gininom mo ng alcohol, maagi sa liver, malabas. So, okay, wala kitang problema da. Ang problema kapag chronic alcoholic ka class. Pag sinabi na chronic alcoholic, permi ka nagainom. So, usad kasi mana, mga kalima or kainom, whole week nagainom, mga pagmata pa lang, okay, may gabagasin na nakikita niyo na aga pa lang nagainom tulo, tapos pagkagabi mainom naman, mga chronic alcoholic na sinda class. So, anong nangyayari? Overwork na masyado ang liver. Okay? So, ang alcohol, toxic ini sa liver cells. Kapag permi mo ginahatagan alcohol ang liver cells, napapatay ini sinda. Okay? So, nangyayari? Pag napatay ang liver cell, mahimo naman san panibago na liver cells class. Okay? Pero again, dili maudong ang tao. Sige, lagyapon yan inom. Okay? So, years later, kapag di pa siya nagaudong pag-inom, ma-develop siya sa chronic hepatitis. So, from chronic hepatitis, magkaka-liver cirrhosis, kapag amo na ito, pinatuloy gihapon niya ang pag-inom niya sa dili kontrolado, pwede siya magkaigwasan hepatic cancer or hepatocarcinoma class. Okay? So again, difference lang in the class ni viral and alcohol-induced hepatitis is kung sino ang nagasira
sa liver cells. Sa viral, ang immune system ang nagasira, sa alcohol-induced, ang alcohol ang nagasira sa liver cells class. Okay, so tandaan nyo yun na class ha, kung ang difference ni viral tag alcohol-induced hepatitis. So next we have HPV or the human papilloma virus. So human papilloma virus, usa din siya sa mga pinaka-common na sexually transmitted viral infection. Okay, so pwede mo natin siya makuha sex, okay, through sex or direct skin contact sa mga infected lesions or mga infected areas sa body sa infected na tao. So organ or tissue involved, pwede sa skin, pwede naman sa sex organs ni patient. So diseases, we have skin warts, genital warts. So pag sa skin warts. Pag sa genital, sa sex organ, genital warts. Also, it can also lead to cervical cancer. So kapag may genital warts or na-infect yung genital organs, pwede siya mag-induce sa cervical cancer class. Okay, so discuss natin in a few turtad taon. Okay? So, one of the most significant sexual transmitted infections worldwide is HPV. So, it can infect the skin as well as the sex organs of people. Okay, HPV is also one of the leading cause of cervical cancer. Okay, sa mga patients natin or usually sa mga babae, okay, cervical cancer. Cancer sa cervix. Okay? So, inigalit na warts, before kita magdiretso sa cervical cancer, amin eh. Okay? So, pwede mo siya makita sa skin. Okay? Pwede man sa sex organ. Okay? Sa mga sex organs natin, pwede ini siya mabutang or makita. Yun siya na warts class. Okay? So, balik kita sa cancer. So, ano kayo nagkaka-cancer? So, tawag sini, same concept sini. Okay, sa hepatitis class. Same concept sinda. Okay? So, nangyayari, your virus or HPV infects the epithelial cells of your cervix. Immune system, sisiraon ang virus sabay an infected cell. So, ma-regenerate yung epithelial cells ni cervix. Now, after ma-regenerate, makada naman ang virus, sisirao naman. So, years of regeneration and destruction of the cells in the cervix leads to cervical cancer class. So, again, ginasira sa immune system ang cervix, aayuhon ang cervix, sisiraon, aayuhon. So, rampant yung regeneration sa cervix, san cervix, kaya kita nagkaka-cervical cancer. Okay, so again, ang cancer, for those na dili pa gets talaga yung cancer, ang cancer, sa tanan na cancer class, parareho lang ang nangyayari sina class, sa abnormal production of cells. Okay, so tanan na cancer, ang nangyayari, nasusobrahan ka na sa cells. Okay, kaya ganin may mga tumor kita, may mga mass kita, ito si hepatitis. Adi. Okay, ini siya na mass, kung mapapansin nyo, unhealthy, didiwara, didi nagbukol. Okay, damo-damo na cells ang na-produce, kaya kita nagkaigo sa bukol class. Okay, so amin naan ginatawag na tumor or mass. Okay, so dahil na sa abnormal production of cells. Okay? So, in this case, nano kayo nagkaigawan abnormal production sa cells? Kasi, again, nag-regenerate yung cervix. Okay? Nano kayo nag-regenerate siya? Kasi ginasira siya sa immune system natin, class. Okay? So, para natin ma-prevent, we have vaccines. Okay? Vaccines against human papilloma virus. Okay? So, kung infected ka mo sini, mas mainam na magpa-vaccine tulos ka mo or magpa-treat tulos ka mo sini para dili siya mag-progress to cervical cancer. So, this occurs naman, tandaan nyo, years after your exposure to this virus. Okay, next, we have varicella
zoster virus. So, mode of transmission, direct skin contact. Okay? Organ or tissue involved, your skin, as well as your nerve tissue. Now, diseases. We have two. Kami, duwa kita na sakit kan varicella zoster virus. Okay? So, diseases. Number 1, we have varicella or your chickenpox. We also have shingles or your herpes zoster virus. Okay? So, paano nagkaka-herpes zoster? Paano nagkaka-chickenpox? Okay? So, varicella zoster, also known as your human herpes virus 3. Okay? So, closely related si closely related si varicella zoster kan herpes simplex virus. Okay? Mga distant relative na sin the class. Okay? So, is a virus that primarily is transmitted through skin contact. So, kapag sa natawa na may igwas na-touch mo yung skin niya, okay, pwede ka ma-infect san na virus. Okay, pwede mapasa sa imo. So, primary infection. Pag sinabi mo na primary infection, first time. Okay, first time, kapag first time ma-infect na virus, magkakaigwa ka sa varicella or chickenpox. Again, kapag first time mo na-infect, nanong sakit nimo, varicella or chicken pox. Okay? So, common siya sa mga bata. So, eventually, patients will develop immunity from this virus. So, usually, mga 1 week or less than 1 week, natatanggal man din siya kasi nag-develop man katasan immunity class. Okay? Some viral particles are left behind sa nerve tissue. Miski nag-develop na kita immunity, may mga viral particles na nabibilin sa ato nerve tissue. So, the virus can be reactivated if the immune system becomes weak, which causes shingles naman, which is common sa adults. Okay, pag na-reactivate yung virus, magkakaigwa kita sa shingles na ginatawag. Okay, so, pag varicella, common sa mga bata. Ano kay common sa mga bata? Kasi gani, first time. Okay? Shingles naman common sa adults. Ano kay common sa adults kasi na-reactivate. So, ini na mga gurang, na mga adults na nagka-shingles, sa bata sinda, nagkaigwa sindasan, chickenpox man. Okay? So, again, ano kay common sa mga bata, si chickenpox? Kasi first time. Okay? First time ninda ma-infect na virus ni varicella zoster. Pag nagurang na sinda, tas na-reactivate, magkakaigwasan shingles. Okay? Kaya siya common sa mga gurang class. Okay? So, amo gali ini, okay, chickenpox. I guess familiar man kamo sa na may mga samad-samad na makatul-katul. Okay? Shingles naman amo ini. Baga siya na rash. Okay, baga siya na rash, tas may butod-butod. Okay, makatiman ini siya class. Okay? So, vaccines are available and must be given to children and adults to prevent this infection. So, sa mga bata, vaccine against varicella or chickenpox. Sa adult naman, vaccine against herpes zoster virus class. Okay, so amin na siyaan and difference ni varicella, ni chickenpox, tag ni shingles or ni herpes zoster class. Okay, tandaan nyo na siya. So next we have herpes simplex virus. Okay, herpes simplex virus is a virus that infects your skin and mucous membranes. So, paano natin siya nakukuha? So, pwede natin siya makuha through sex, skin contact, and even skin kiss lang. Okay, miskin kiss lang, wala san sex, pwede makuha ini sa herpes simplex virus. Okay? So, people typically have painful itchy blisters sa infected sites. Okay? So, we have duwa na tayo pa natin i-discuss, si HSV1 or herpes simplex virus type 1 and si herpes simplex type 2. Okay? Pag type 1, it causes cold sores sa baba,
and genital herpes. Sa HSV2 sa genital herpes lang. Again, si 1 pwede sa mouth, pwede sa genitals. Si HSV2 sa genitals lang. Okay, so amin yung cold sores na ginasabi, so may samad-samad sa lips. Okay, so primarily nakukuha ni kapag nakipag-kiss yung usad na tao. Okay? And genital herpes, okay, may mga blisters. Okay, may mga blister kita may samad-samad sa aton sex organs class. Agad HSV1 pwede na niya himuon tanan. HSV2 amo lang ina siya ang pwede niya i-cause na herpes. So let's start with sa 1, kan type 1 kita, HSV1. So paano siya nakukuha? Direct contact of saliva or the skin. Pwede din oral sex. Okay? So may direct contact kita. Okay, kapag gin-kiss naton ini, okay, direct contact. Gin-kissan naton ini na lips na may samad-samad. Okay? So pwede naton ma-acquire ini siya na virus. So organ or tissue involved, your skin, sex organs, okay, kapag nakipag-oral sex kita. Okay? So ano sa daw na tao na may cold sores, okay, ginkisan ini or ini na organ, so pwede niya ma-transfer, okay, yung virus. Pwede din sa mata, pwede din sa central nervous system class. Okay, diseases, we have cold sores, genital herpes, encephalitis, and herpetic keratitis. Okay, so i-discuss na also sa dinasinda. So HSV1 again contracted through kissing or oral sex. It can infect the mouth. Kapag sa mouth, cold sores. Kapag sa sex organs, genital herpes. So sa skin, pag sa skin or sa mouth, cold sores. Pag sex organs naman, genital herpes. In some cases, yung virus pwede magkanto sa mata, causing herpetic keratitis. Again, kera, pag sa may kera, matain na siya class. Okay? Now, after infecting the skin, okay, after mo daw ma-infect sa HSV type 1, okay, after infecting the skin, ang virus pwede magkanto sa CNS. Okay, pagkanto siya sa CNS, magiging dormant siya, maturog siya sa aton CNS class. Okay? So, years later, pwede siya ma-activate kapag nagbabaan immune system naton. Pag nagbaba siya ng immune system, ma-cause siya sa encephalitis class. Okay, so CNS, encephalitis. So, again, paano nagkakaiba ng encephalitis sa herpes simplex virus? So, yung virus, first, nasa skin. Makadto siya sa central nervous system. Maturog siya, magiging dormant siya. Years later, pwede siya ma-reactivate. Okay, ma-reactivate siya. Nano kay ma-reactivate siya kapag mababaan immune system. Nagbaba yung immune system sa tao, it will cause encephalitis class. Okay, so amin na si HSV1. So, type 2 naman kita. Si type 2, same pa din. Infectious bodily fluids, skin contact, sexual contact. Okay? So, organ or tissue involves skin, sex organs, and your central nervous system. So, main difference talaga in the class kasi ini dili siya naga-cause sa infection sa or sa mouth naton. Again, pwede lang mag-cause ng cold sores is si 1. Si 2 naman sa genitals lang or genital herpes lang yung primary target talaga niya ni type 2. Okay, so disease niya genital herpes. So one of the most common sexually transmitted infections si HSV2. So primary infection causes genital herpes. Okay, so genital herpes, so nasa what do you call this, nasa sex organs naton. Okay, it is a lifelong, pwede siya maging lifelong infection kapag dili mo
ginbulong. Pwede siya maging lifelong again kapag untreated yung virus. So, the genital herpes, okay, from our sex organs, it can travel through the central nervous system. Tapos, nananimo niya, maturog lang siya. Same lang. Okay? So, didi from the skin, si HSV1, makato sa CNS, magiging dormant. Amo man didi. Genital herpes in our sex organs, makato sa central nervous system, maturog. Now, paano siya ma-reactivate? Same pa din. Reactivate pag nagbaba yung immune system. Now, ang difference ninda is HSV2 does not cause encephalitis. Rather, anihimo ni HSV2 class, ma-cause siya balik sa genital herpes or skin lesions sa genitals class. Okay? So, ma-cycle lang siya class. So, tawag sina genital herpes, okay, ma-travel sa central nervous system, maturog siya. Okay, nano gali kay nagaturog, sorry bro, ko na-discuss nano kay nagaturog dede, okay, same lang an reason in the class kasi nangyari sa immune system naton, nagtaas ang immune system. Okay? So, nano naging dormant kasi nagtaas ang immune system. Nag-develop kita san immunity. Okay? Now, kapag ang immunity nato nagbaba, pwede siya ma-reactivate. Sa case ni type 1, pag na-reactivate siya, ma-cause siya san encephalitis. Affected na ang central nervous system. Kan type 2 naman, pag na-reactivate mo siya, mabalik lang siya sa genital herpes. So, uutruhon nila lang ini na mga symptoms class. Okay, so amin na ang difference ni type 1 and ni type 2. Again, number 1 difference ninda, ito na. Number 1 difference class ninda class is si type 1, pwede siya mag-cause sa cold sores. Okay, type 2, ang pwede lang mag-cause ni type 2 kay si genital. Again, genital, pwede type 1 and type 2. Cold sores, type 1 lang. Amin ang una na difference ninda. Second difference ninda class is si type 1, pwede siya mag-cause sa encephalitis. Nano kaya nagkaka-encephalitis kasi nag-drop yung immune system, na-reactivate ang nagaturog na type 1 herpes simplex virus sa aton central nervous system. Okay? Now, si type 2 dili siya nagakosan encephalitis. So, ginahimo sa virus. So, from your sex organs, it will travel to the central nervous system, magiging dormant. Again, nano kay dormant, nano kay nagaturog kasi ang immune system nato nagataas. Okay? Now, paano naman na-reactivate? Kapag nagbaba na ang immune system. So, in this case, kapag nagbaba na immune system, din makadto ang virus, mabalik siya sa sex organs, ma-cause siya again sa genital herpes class. Okay, sa amin ang difference ni type 1 and ni type 2 herpes simplex virus. So, next, rabies. Okay, so sa mga pinaka-common din na virus, okay, rabies. Okay, saliva. Paano mo siya makuha sa saliva, sa laway, sa infected na host? So, infected na host, pwede mga animals, pwede tao. Okay? Pareho sila sa influenza. Okay? Pareho sila sa influenza. Naging discuss natin kanina. Pareho sila zoonotic infection. Pag sinabi na zoonotic infection, again, from animal, pwede magpasa pa kadto sa tao class. Now, nanon organ or tissue involved naton dide ang central nervous system naton. Now, for the disease, rabies or rabies. Okay? So, I have two types. Your furious rabies and your paralytic rabies. Okay? Furious rabies, amin ni bagan nagabuang. Okay? Nagabuang ang pasyente naton siniklas. Okay? Uncontrolled or na-agitate yung patient naton.
Okay, nagawala. So, ang tama gali, dili nagabuang, nagawala ang patient nato, namong tama gali na term, sorry. Kay furious rabies, nagawala ang tawag sin na patient naton. Hydrophobia. Okay, hydrophobia, fear of water. Okay? Pag sinabi na hydrophobia, phobia means fear. Hydro means water. So, hydrophobia. Hypersalivation. Hypersalivation, pag sinabi mo na hypersalivation, nagabura ang baba. Grabe ang saliva in the class. Okay? Kung nakikita nyo ng ido, na naga-foam na an baba. Okay? Nagabura-bura ang baba. Okay? Hypersalivation. Okay? So, and hallucinations, naga-hallucinate ini na mga patients natin kasi again infected yung central nervous system. Basically, furious rabies amin niyan nagawala ang patient tapos dili sinda nakasabot class. Okay, dili sinda makaistorya san maayo. Okay? So usually like in this picture, so ini furious rabies ini class oh. Kinano kung nakita niyo naka restraint siya. Okay, aminan so sa mga signs na pwede nyo makita or aside sa mga signs na makasabi na ini siya na patient furious rabies. Okay, kasi naka restraint siya. Okay, so aside sa furious rabies, ang rabies pwede mag-cause ng paralysis, flaccid paralysis class. Okay, di ba sa paralysis, okay, may tawag sino, may duwa kita na type. Okay, si flaccid, si nalimot ako sa nusan dun sa tetanus, nalimot ako sa sud na type. Okay, pero again, spastic, tandaan ko na, spastic, si flaccid. Okay? Again, ang difference ninda, si spastic, nagatugas or nagakontract. Dili mahiwagsan tabo, tas permanently tugas yung muscle. Flaccid naman, relax. Dili mahiwagsan tabo, tas nakarelax yung muscle. Okay? Sa paralytic rabies, flaccid. Napaparalyze nila, tapos relax yung muscle. Okay? Usually sa inoculation site nangyayari. So, kung hindi kagat. So, kung kagat ka sa kamot, okay, ang kamot mo lang hindi mo mahiwag. Okay? However, once the neurological symptoms appear, pwede ka mapatay due to cardiac or respiratory failure. So, amin ang rabies class, nakapatay ini. Okay, nakapatay ang rabies kapag dili tulos na hatagan san anti-rabies. Okay? So, kailangan pag na kagap or na-infect ka sa rabies, kailangan mo matagan tulos ng anti-rabies. Okay, para dili ka mag-progress ini na mga symptoms na gin-discuss ko pa lang. Okay? So, again, nakapatay ini ang rabies. So, the virus can infect most mammals. Okay, dili lang dili lang mga ido, pwede din mga miya, iraga. Okay, pwede din magkaigusan rabies class. Okay, when introduced to a human, the virus travels from the infection site to the central nervous system. So, infection site kung diin kaging kagat. Okay? So, the virus makadto sa central nervous system. So, central nervous system, dito siya multiply. Okay, it causes damage sa brain. Kaya ang patient nato nagkakaigwasan hallucination, hydrophobia, and agitation. Inisinda na tulo mga CNS symptoms ini. Okay, problema sa utak, na agitate, nag-hallucinate, nakahadlok sa tubig. Okay, may problema dida sa ulo, sa brain, sa tao class. Okay? So, dito naga-multiply yung virus. So, after the CNS, the virus travels to the salivary glands. Di na.
Okay. After sa brain, mapadamo siya, travel pa kadto sa salivary gland sa baba naton. Kaya kita naga-hyper salivate or hypersalivation, naga-foam and baba. Okay? So, which enables transmission to other people. So, delikado ini sinda class ng mga naga-hypersalivate or naga-hypersalivation kasi yung virus adi na sa salivary glands. Kapag sad na tawo na may rabies, tapos naga-hypersalivate na siya, tapos maging kagat siya ng iba na tao, pwede niya matransfer yung virus pakadto sa tawag sina ito na masunod na tao. Okay? So, yung madali example, kung pwede daw matransfer sa tao ang rabies pakadto sa hayop. Okay, pwede ba class? Okay, pwede ba matransfer sa tao na may rabies and virus pakadto sa hayop? Okay, so pwede. Okay, nano kay pwede? Kasi again, yung virus, it can infect most mammals. So, kung gingkagat mo, may rabies ka, gingkagat yung ido niyo, okay, pwede mo mahatag sa iyaan, what you call this, and rabies. Okay, so, amin na class, ha? So, again, virus, okay, from the infection site, it will go to your brain, mapadamo siya, once madamo na siya, makadto sa salivary glands, para, okay, maka-infectan iba na tao class. Okay? So, okay, that's all for rabies. Okay, next, second to the last, we have mumps or your mumps virus. Okay, bayoko. Okay? Mumps or bayoko. So, mode of transmission, droplet and direct contact. Okay? No organ or tissue involved, upper respiratory tract and your local lymphoid tissue. Amin siya una. Again, initial na what you call this, na area na unaffected is your upper respiratory tract and your local lymphoid tissue. Now, next na maapektuhan niya ang salivary glands. Okay, di-discuss tayo ni mamaya. Now, diseases, we have your mumps. Again, bayoko in layman's term. Now, after the virus is inhaled by a person, it travels to the upper respiratory tract. So, na-inhale ta daw yung virus. Makadto siya sa upper respiratory tract. So, ano ko na lang klasa, i-abbreviate ko na lang. Upper respiratory tract or pwede man sa local lymphoid tissue. May gina-abbreviate ko na lang. So, nananghimo niya sini na mga organ, ma-multiply siya. Okay, after mag-multiply, makadto siya sa salivary glands. Halos similar man sini sa rabies. Kaso si rabies nagkadto sa central nervous system para mag-multiply. Si mumps naman din siya nag-multiply sa upper respiratory tract and sa local lymphoid tissue, which causes swelling. Okay, ma-multiply siya din sa organ na duwa. Okay, then makadto sa salivary glands, which causes the swelling. Okay, sa amin mumps na ginatawag din siya na pag-swell sa salivary glands naton. So, may vaccine kita. Ang tawag sa vaccine is MMR. Your mumps, measles, rubella vaccine. So, yun sa MMR, 3 na disease ang gina-immunize naton. Your mumps, your measles, and your rubella. Okay, 3 yung nasinda na sakit. Okay, 3 na sakit, usad na tusok. MMR. Okay? MMR vaccine is given to infants. Para bata pa lang, magka-produce na sinda immunity sini na mga sakit. Okay? Sa mumps, measles, and sa rubella virus. Okay, mga virus sina sinda. Mumps virus, measles virus, and your rubella. So, again, uturon ko lang na anong difference sini ni rabies tag ni mumps. Okay, ang difference ninda is si rabies sa CNS naga-multiply ang virus bago magkadto sa salivary glands. Si mumps naman sa upper respiratory tract or sa local lymphoid tissue naga-multiply bago magkadto sa salivary glands. Okay? And usad pa na difference sa
Rabies, it causes hypersalivation. Grabe naga-foam. Grabe siya maglaway. Okay, sa rabies. After niya magkatso sa salivary gland. Si mumps naman, hindi siya nagalaway, pero naga-swell. Okay, ang mumps na ginatawag. Okay, last na virus. Okay? Last topic na i-discuss ko sa iyo, si HIV. Okay, HIV or your human immunodeficiency virus class. Okay, paano siya nakuha? Pwede siya makuha through sex, vertical, from mother to child. Okay, blood transfusion, as well as direct contact of infectious bodily fluids. Okay? Now, organ or tissue involve an aton immune system primarily in a cell. Si CD4 T helper cells naton. Now, yung disease is AIDS or tawag sina AIDS is okay na mental block ako. AIDS is search ko na na mental block na ako. Acquired mental block na ako. Acquired immunodeficiency syndrome. Okay? Acquired siya, class. May keyword dili, acquire. Nakuha mo siya. Dili siya dili siya technically inborn. Okay, dili siya inborn, dili siya hali sa genes mo, pero na-acquire mo siya. Okay, na-acquire mo yung immunodeficiency na ginatawag. Okay? So, immunodeficiency again, pag sinabi mo na immunodeficiency, nagbaba yung immune system. So, HIV is one of the most common sexually transmitted infection class. Okay? And sad to say, wala pa talaga san vaccine. Okay? Underdeveloped pa lang ang vaccine ni HIV class. Okay? Wala pa talaga san vaccine na pwede mahatag sa tao para ma-cure ini siya na sakit, class. Okay? So, once the virus enters the body, nakapasok daw ang virus, ang una niya nakakatuon is yung CD4 or T helper cells, class. CD4 or your CD4 helper cells. Now, paano natin ginabulong ang mga patient natin? Actually, wala mang cure. Wala san cure sa HIV, class. Tandaan nyo, wala san cure sa HIV. Okay, pero may mga ginatawag kita na antiretroviral drugs o antiretroviral therapy. Okay, antiretroviral therapy, this is a collection of drugs. Collection meaning damo inisinda. Okay? Tawag siya usually minimum 2 ang ginainom siniata. Okay, di ako familiar masyado sa antiretroviral therapy, pero as ang pakaaram ko, class, okay, combination din siya, collection sa mga bulong. Okay, dili lang usa na ginainom na bulong dili sa mga patients na higos na sakit. Okay, damo sin na inom na bulong, and kailangan ninda i-take ina siya every day. Okay? So this is a drug. Okay, ni siya na mga bulong, ginahatag na siya para ma-stop ang pag-replicate sa virus, class. Pero dili na siya enough para ma-eliminate talaga ang tanan na virus. Okay? Slow down. Okay? Ang tama na term, dili slow down an infection. Okay? Para ma-manage, okay? Para maka-live longer yung tao, class. Okay? So again uturuhon ko sa HIV, wara san vaccine and wara san cure. Okay? And available lang na mga bulong naton is antiretroviral therapy. Okay? Ang pinaka-available nato na bulong, class. And antiretroviral therapy, ang ginahimo lang slow down, ginapabagal ang infection. Para ang mga patients naton, they can live normally and they can live a long life, class. Okay? Pero
dili ini siya nakabulong an antiretroviral therapy. Okay? So, before kita magkadto sa virus, before ta i-specify or adalan in much detail ang virus and ang sakit niya, kailangan muna natin adalan ang function ni CD4. Okay, bago nyo ma-gets or para ma-connect the dots niyo ini siya na duwa. Okay, si CD4 tag si HIV. So what is the function of your CD4 or your T helper cell? Ako class, gina-imagine ko si CD4 which is ini amin para matandaan ko si CD4 amin ginatandaan ko lang. Kaya aminin maestro sa musad na orchestra. Okay? So, siguro nakakita naman kamo sini na maestro. Okay? Ang ginahimo sini na maestro, siya ang nagatukdo sini na mga naga-play sa instrument. Okay? Kung dili niya tutukdoon, dili na sinda ma-play. Okay? So, amin naan function ni CD4. So, inisinda na duwa, amin ni an leader. Okay? Sindaan ma-lead para aninda mga ang mga member ninda mag-follow sa iya. Okay, so nanoan ginahimo ni CD4. Okay, this is a type of white blood cell that does not directly kill the microorganism. Okay, instead it releases cytokines. In mga cytokines, mga substance ini that motivate other white blood cells like macrophages to kill the microorganism. Okay, for example, again may virus daw. May virus na nagkado sa body naton. And igwasan macrophage and igwa kita CD4 cell. Okay? Si CD4 dili siya direktaan mapatay sini. Okay? Ani mo ni CD4 ma-release siya sa cytokines or cytokines. Si cytokines imo-motivate niya an macrophage. Okay, para patayon ni macrophage an virus class. Again, si CD4 dili siya directly mapatay san virus. Okay? So like here class, an maestro dili man siya directly ang nagahimo san sound. Okay, dili siya nagatugtog. Ang nagatugtog ang mga musician. Ang ginahimo lang niya mag-order. Okay, mag-dikta. Okay, sa mga iba na musician. Okay? Same din sa CD4. Dili siya ang nagapatay. Okay? Siya lang ang nagadikta with the use of cytokines sa mga macrophages or other white blood cell para patayon ang virus class. Okay? So, tandaan nyo ang CD4 para dili ka malimot, tandaan nyo lang ini na picture. Okay? Amo siya ang maestro. Now, again, CD4 are the leaders of the immune system that orders and controls other white blood cells to eliminate the infecting microorganism. Okay? So, amin na ang function ni CD4. Now, paano siya paano siya connected sa HIV? Okay? So, what happens in a person na may HIV class? So, amin yung pinaka-simple na explanation. Okay? So, the virus enters the body and goes to the CD4 cells. So, pag may HIV kita, so balikan lang nato. Sorry, may mo kitang bago na ano din. Pag may HIV ano sad na tawo, may CD4 na siya. Okay, CD4. Ang daming virus daw sa HIV. Makakada siya sa sulod sa CD4. Okay? So, once inside the CD4, it will multiply. Okay, mapadamo. Manalay pintok-pintok ang virus. Okay? And after multiplying, it can spread to other CD4 cells class. Again, ang HIV, ang gusto lang niya i-infect ang CD4 cells. Again, may ginatawag kita na tropism. Again, tropism, specific viral spikes only attaches to specific host cell receptor. Again, tropism means specificity. Okay, specificity. Specific dapat ang mga virus naton.
Now, dahil infected ang CD4, papatayon nila siya sa immune system. So, may mga macrophage or other white blood cells, your CD8 cells, papatayon niya ini na mga infected na CD4 cells class. Okay, so nawara na kitang CD4 cells or naggamay naan CD4 cells. So, continuous destruction of your CD4 cells causes the level to drop. Okay? Dahil paulit-ulit napapatay yung CD4 natin, syempre, mapapatay sin the class. Too low CD4 cell count, too low CD4 cell count is termed as AIDS class. So kapag ang CD4 count mo is less than 200 cells per UL, ang tawag sina sa imo kay AIDS or ang sakit na sina is AIDS. Again, dili ibig sabihon na infect ka sa HIV, automatic may AIDS ka na. Okay? Para masabi na may AIDS ano sad na tawo, again, kailangan ang iyak CD4 cell count is less than 200 cells per UL of blood. Okay? So, tandaan nyo, para masabi na AIDS, kailangan yung CD4 cell count or ang kadamo sa CD4 niya dapat na cells is less than 200. Okay? So, due to the destruction of CD4 cells, the immune system becomes low. Okay? Dahil ginapatay yung immune system, ginapatay naton ang leader. Okay, pag napatay ang leader, nanong ihimo. Okay, pag napatay din ang maestro class, makakatugtog ba yung sinda ng mga musician? Syempre, dili. Kung paging patay nato ng CD4, wara san mas release ang cytokine, wara san ma-order san macrophage na magpatay san mga viruses, mga bacteria, or other microorganism. Kaya, nangyayari sa immune system naton? Nagababa. Again, kaya kita nagkakaigosan immunodeficiency. Okay? Low immune system causes the person to become more prone. Tandaan nyo na more prone to other infections, commonly tuberculosis. Again, before kita sa tuberculosis, again, ang patient naton, nagbaba ang CD4 cell count. Pagbaba sa CD4 cell count, nagbaba ang immune system. Pag nagbaba ang immune system, mas prone siya sa iba na sakit class. Commonly tuberculosis. Okay, tandaan nyo class. Okay? Tandaan nyo talaga ini. Kadamuan na may TB pwede ba baliktad? Pwede man. Kadamuan na may TB class, o di bang kadamuan. Baliktad yun. Kadamuan, okay, baliktad. Kadamuan na may AIDS. Igwasan TB. Okay? Kadamuan ng patients na may AIDS class, igway na silang tuberculosis. Okay? Lalo na kung dili na ma-manage. Okay? If not manage. Okay? If dili na ma-manage, dili sila nag-take sinina antiretroviral therapy, prone sinda sinina sakit na tuberculosis. Kinano, aram naton ang tuberculosis, madali na siya mag-spread. Okay? 23 to 25% of the global population igwasan latent TB. Latent TB, nano nangyayari sa latent TB class? The bacteria is dormant. Nano kay dormant, nano kay nagaturog ang mga microorganism natin kasi mataas ang immune system. Okay? However, nano nangyari sa HIV? Nagbaba ang immune system. Okay? Pag nagbaba ang immune system class, nag-reactivate ang TB, kaya tuberculosis or active tuberculosis or secondary tuberculosis yung patient natin. Tas common na sa tao na may AIDS. So, ang tao na may AIDS, igwa na sinda dati sa latent TB. Okay? Tapos, nagkaigwa sinda ng AIDS. Pababa ng immune system ninda, gin-trigger or gin-reactivate ang latent TB para maging secondary TB class.
Okay? So, tandaan nyo, okay, pag may mga patient ka mo na may TB class, be careful, okay, kasi dili nyo aramba si igway na sindasan HIV. Kasi again, HIV kapag early pa lang na siya na infection, waray na sa simptomas. Okay, wala siya sa simptomas, class talaga. Okay? So, makikita mo lang talaga sinang symptoms ng HIV kapag years na yung infection or months na yung infection. Pero kapag bago pa lang yung infection, asymptomatic pa sinaan patient. Okay? Or di pa talaga malala yung symptoms ninda. Okay? So again, be careful sa tao na may active tuberculosis. Okay? So, aside tandaan nyo din, HIV does not kill a person. Yung virus, na virus, dili ni makapatay sa tao. Or dili niya kaya patayin ng tao. Okay? Kaya na kaya siya nakapatay kasi ang gina-infect niya lang yung CD4. Okay? Yung CD4 lang gina-infect niya, class. Okay? Dili na siya enough para mapatay kita. Now, people who die from HIV is due to comorbid infections that our immune system fails to eliminate. Napapatayan mga tao na may igwas ang AIDS dahil sa mga other infections na igwas siya. Pinaka-common sinaan tuberculosis, class. Okay, kadamuhan ng mga tao na may AIDS, dili sinda napapatay dahil sa HIV virus, napapatay sinda dahil sa tuberculosis. Okay? So, amin na siya ang HIV, class. Okay, tandaan nyo, ginapababa niya ang immune system. Kaya ganing igusan immunodeficiency na term. Okay? Para natin masabi na may AIDS ang patient, kailangan nagbaba to less than 200 yung cells or yung CD4 cell count niya. Okay? Pag greater than 200, dili pa na AIDS, class. Okay? So, an ART or antiretroviral therapy, amin ang ginagamit para dili mapatay ang CD4 cell count, para ma-slow down ang pag-spread ni virus. Okay, para habang napapatay ang mga CD4 cell count, nakaproduce gihapon yung body naton para dili mag-drop siya to less than 200, class. Okay? So, ano pa ba? Okay, so amin to. Okay, so amin itong pinaka-last na lesson na yung pinaka-last na lesson na itutukdo ko sa iyo. Okay, so sana is natapos nyo. Okay, ini siya na lecture video na akon and sana may naaraman ka mo. Okay, sa aton sini na semester naton. Okay, so amin yung pinaka-last na lecture video and for the last time, thank you for